Eh, pinagbigyan ka nga namin mag-ace kagabi para lang masabi mong nag-i-enjoy ka eh. Smoking bomb. Dito ka lang, dito. Dito ka lang ulit. Opo, sinilip ko lang po kung nagpo-forward. Dito ka lang ano ha. Hindi ka lang. Opo, Hindi ka lang sa'yo pag Hit ka lang sa pader, Bone. opo. O babalik dito. Hirap tingnan yung taas ng tower pag nakadikit ako sa pader eh. Di yan, ako babaril dyan. Sa'yo, tutok ka ng ano ha. Curve ha. Wala pa boss, nandun pa sila boss. Kaya nga. Pinakatutok tayo Dito dun ka sa lang. loob. Opo, Dami yung tower. dito yung baril ko kasi. Hindi. Dito yun. Dito, ako tutok sa tower. Pwede ba sa? Meron pa sa mid. Lang. Play. Ito ay. Double kill. Nice. Baba tower. Meron na, sa'yo. Labas. Ultra kill. Hindi ako lumabas ko, patay ka na agad. Ako dalawa eh. Oo nga, dalawa. Smoking bomb. Tulo. Hawak ka naman dyan. Tama ka na yun. Dito ka na. Ito. Dito na lang ako sa baba. Dyan. Yan. Double kill. Ay, dito na lang boss. Para di ako kita. Yan. Tutok ka ano ha. Opo, Sa akin frame. Ako na dyan. Ay, sa kaban Ako. ko. Bomba sa convict. dito sa ES. Ay, B. Sige. Entrance Akin B. frame. Sige. Tatlo na lang yan ha. CB. Sige. Kami. CB mid na nag-CB mid. Isa. Punta convict, bumalik. CA minus 53. Entrance ka na lang boss. Dito na lang ako, di ako makapatay eh. Matatrash talk ako eh. Kaya tayo boss. Bawal ka na dun sa A. Litlip, huwag ka na dyan. Huwag ka na dyan. Kami na dito. Fire in the hole. Sige lang. Basta kayo dyan. Natin. Sige. Ay, naman, inabot ko Basta pa kayo kami. dyan. Double kill. Huwag lang kayo dyan. Sabi nyo kanina kung forward eh. Dito lang tayo. Diyan ka, Wang. Diyan ka. CA pa. Di ba rin dito tayo makascore? Storby entrance ka. Ay, Side putang Opo, ina, opo. nagluwan pa. Ayop Lipat. ka, Sean ma. CA, mayroon CA. Mid. Meron. Ikan sila sa iyo. Bantay lang nga, boss. Ay, off-live na ako pala. Sana mo, buti di ka nalilito sa footstep inside. Hindi, naka-ano ko. Mute. C4, Sean mid. Dito bomba ha. Dito bomba. Okay, sayang. Alis na ako sa'yo. Store A Yan, na, meron. forward. Ilan? Dalawang paa. Dalawa talaga pa nun. May isang pa lang yun. Taas. Si A yata yun. CA. Si Akon. Si Akon ha. Forward. Oh, saan? Si A lang. Boss. Diyan lang, boss Wang. Tinakpan mo ako, boss. Ilang, 52 seconds. Baba si A isa. Fire in the hole. Napasok ko B. Baka mamaya mag-B. Si A, boss. Tumalon yung isa. Yan na yan. Wala. Ito na ito. Baba tower, oh. Forward mid. Bawas na yan. 27. Bawas ako para mapatay niya. Unang yan. Ice con naman. Gusto score, oh. Baka bawal trash talk. Okay lang yan. Basta wala kang patay. Sabihin namin AFK ka pa nun. Diba? Ano pa yun? Smoking bomb. Yun ako ulit, boss. Gago. Forward. Nakabang lang. Hindi. Nakabang lang. Silipin.
Papasok Easy, yan. left. Andiyan na, pa-forward na. Store A. Putik. Tatlo. Forward na, oh. Forward A. Store A na. Side alis ako ah. Hindi ako dito. Puno ko. Dahil ko. Gago. Dito na, boss. Exit na, exit. Dalawa, exit na, exit A. Ay, gago. Hindi Blacklist mo napatay yung wins. dalawa dun sa mid. Aray ko, sakit. Okay, let's do this. Huwag niyo po forwardan. Hold lang kayo. Okay. Di ba yung bid, hindi nila mapa... Smoking bomb. Oh, pwede nyo bigay yung ano. Bigyan niyo yung store. Yan. Nahirapan kami mag-dip ni Boss Blue dito eh. Pwede ka na dyan, tama na. Opo. Tignan ko lang po. May bumomba eh. Dyan eh. Open ka dyan. Meron side. Mid na. Mid meron na dyan. Ibigay yung Prima. Ito pa. Ang store lang. Sige lang. Sa gilid lang, boss. Ah, Tang, ina mo. tago lang Sa side, loob lang. tago lang. Pa-frame. Okay, pre. Spotted dun, oh. Saan yun? Bumalik, boss. Ay, siya. Dead na. May store pa, boss ah. Tingnan mo. Gago. Story lang. Hindi na forward. Ayaw mo na yun. Pa-exit, forward na, forward ha. Pa-exit na, exit A, exit A, exit A. Exit A. Patay. Isa lang yan. Wala. Last dito. Last B ah. Last store Dito B. C4. Sige. Store B last. Baka nawala na eh. Sige lang, dyan ka lang side. Hindi na naman, boss. Takot na sa Fire akin in eh. the hole. Tower. Isa lang yan ah. Bawas na yan eh. Para mapatay mo agad. Let's go, Global Risk. Dito lang ako. Ay, dito. Dito. Nakita na ako soba eh. Bumpan ako dun. Tingin nyo, ah. Malalim kayo, boss ah. Taas. Siya lang. Malalim kayo. Ay, gago. On mid Artec. Boss, meron na boss. Tower na ata. Ingat. Saan mo malabasan? Sabihin ko sa'yo pag nandyan na. Diyan ka lang. Ito ro, lumabas na. Frame. Frame. Oo, kalma ka lang. Diyan ka lang. Naka-waga pa ko. Kalma ka lang. Andiyan lang, boss. Andiyan, Bon, ah. Sa gilid mo. Tower. Ay, nabawas na pala yun. Putok sa tao. Piso nga ako eh. Puta na piso ako nun. Paspat sa tower, SG. Brad. Papasok. Sige boss, punta mo na sila doon. Ako dito. Okay, lalabas din yan. Wala sa gitna oh. Ingat Bo na may Artec dyan. Sige. Tulong pa. Paspat sa sa tower. Oo. Kaya si Boss Okay. Blue nandiyan na. Dito ko sa nakatutok sa entrance ng B. Yung Sa frame ka, ay ano. Sa yung frame ka yung- side ah. Oo, nakadalawa ako pre. Ano yun? Lower pala. Mid. Ilan? Isa lang. Isa na lang ata yun. Bawas na yan si Mad Max. Ano na? Piso yun, piso. Mid. Kabaong. Ay, pababa ka. Fire in Hindi the ko lang hole. talaga kay Boss Lance para makaboses. Wala ko tatlo pa po kung ina. Wala ko dalawa pa. Kaya nga. Tang inang. Eh, masarap i-post pag natalo pa to ng dalawang beses. Smoking bomb. Poser. Diyan ano lang. Ako. Boss. Forward na mid. Diyan ka lang side Nasa ah. box. Ano na, EA. Pa-AB. Aras na natin isa. Forward A na.
A ata sila. Ay, ah. May mid pa, may mid Parang, pa. parang, na lahat. Isa pa dyan, boss. Boss Ito, Lan, SG. Ang inalakas. Curve. Bumalik ng entrance A. Bawas na yan. Poking A-site, A-site. Exit A. C3. C3, boss. C3. 3. sa may baba ng 2F. Ayun. Side. Nice. Gilid. Wala na. Wala na. Wala na. Relax. Okay, wala na. Puta, Wala na. Wala na. Nawawag break. Puta, nakakarinig pa ng putok. Sige nga. Nakakarinig pa pala po. Puta, ilan pa, palabang po. Gagi, kala ko rin. Kulang pa ata. Sige lang, sweet. Okay lang. Yung... Hindi, okay lang boss. Ano lang tayo. Smoking Ayaw bomb. nang umangat kasi baka mawala ng boses sila. Ito na. Ito na. Entrance. Meron na. Pasok na. Putang ina. Panlawa, 3. Bawas na yan. Ay, patay na yung bawas. Entrance B. Entrance na. Palit yung dalawa dyan. Story A, boss. Boss, papalit. Mo forward na ata. Sorry, Habang. Forward lot. Forward. Wag nakita yun ah. Pa-exit na. Copy. Nakatutok na. Ganyan si Lance. Kaya gilid mo na, boss. So, EA na rin. kaya nga. Isa pa. Entrance A, Hindi entrance A. pumutok. Zay, saka entrance A. Ay, forward na. Side A na isa. Ano yung SG? 4 lang pala yan. Bumagsak daw si boss, oh. Kupal ka pala, boss, eh. Uy, Oo nga, boss. Sige, Sabi go. ka na, boss Glo. Ay, boss Glo. Napauy. uy, gamo ka. Sinabihan si boss Glo. Si boss Glo. Ayun, boss. Kapit na tayo. Side. Para may sinasabi Smoking pala si bomb. si Ironbone kanina lan. Spring ka. Side. Opo. Uy. Gago. Oo, nasa-frame mo ito. Nakatutok sa frame mo. Tangin. Nangyayari. Iwan ko kayong dalawa dyan, ha. Nice one, boss. Yeah. Nice 2. Nice 3. Ito naman, nice 3 pa to. Meron na. Wala ka na pala. Patay. Kung nga nang iwan sa akin. Frame. Nice 2 lang. Frame B. Walang niya kayo yung matras. AC. Tower. Kinuha ko Baong pa. mid. Kabaong mid, dalawa. Forward. The boy. Curve, dalawa. Curve na, dalawa. Curve na. Wag yun Kumagala na. siya, boss Glo. Dalawa yan. Curve lang. Easy yun ah. Punta na doon, B. B-site. Walang. Tatlo na doon. Sige lang. Baka Ako, makasalisin di ng A. Sasalis eh. Ay na, Zay, mag-Zay. Ipes mo. 2F, Zay. Bomb has been planted. Kawawa yung W nun ah. Baba. Sweet lip, baba. Okay, baba. Divers Baba eh. ng 2F lan. Baba ng 2F. Nag-dive. Saka na, Divers. Gusto na ng beto? Mission failed. Dalawa. Let's win. Divers eh. Ako mag-A. Kaya ako. Boss Glo, mag-A lang ako saglit ah. May tinitignan lang ako. Ano yung boss lot? Fire in the hole. Tower. CA ah. Patay CA.
CA pa rin. Ay, lumabas na CA. Ayun na. CA ah. Fire in the hole! Con mid, CA con mid. bukas. Piso, CA. Piso CA. Flash bomb! CB. Patay si ibaba. Keeper to, si ibaba. Fire in the hole! CB ah. Tang Uy, Waller, gago. Patagas Keeper si ibaba ah. Isa na lang yan. Smoking bomb! CA last guys. Mission success! Ghost ko na yun eh, para mapatay nyo. Binigay ko lang talaga. Flash bomb! Ano nga, importante, masaya tayo. Alam ka na pagod na pagkatalo na to. Seryoso tayo, marot din kasi ako. Tang ina. Smoking bomb! Pwede nga seryoso tayo, marot Fire in din the kasi ako. hole! Oo. Fire in the hole! Ang ina ka. Grabe. Tower. Mid na, mid. Forward. Mid na, mid. Kabaong. Double kill! Tower pa, isa. Ah, puta. CA. Flash bomb! Mid yung C4, Brad, mid. Yung isa nasa tower. CA, piso yung CA ah. Sniper. Baong lang. Ikot ako ah. Piso CA, boss. Sniper yan. Nice. Con mid, C4. Baka Sige ini na lang yan. W nun ah. Si ano lang yan, LA. meron. Patayin ko na. Isa pa. RS lang yan. Ano mo, pinaperapan mo silang maganap. Lalapit ka pala sa akin. Let's go, Global Risk! Hop, di na ako dito. Kayo man doon. Ako sa B. Nalolocate na nila ako eh. Uy, tas lang ako doon eh. Kaya ako umangat. Nakakaya kay boss yan. Bumababa. Ay, gago. Sakto pa yung... Ilan dyan, sweet lip? Isa lang nakita mo? Ayun, dalawa. Bomba dito ah. Dito naman yun. Kon, dalawa. Dalawang Okay. konsang CA. Mag-CB yan. Fire in the hole! Dalawang kon ah. Doon pa rin. Isang CA. Dito si Ipor ah. Hindi, doon ka lang, sweet lip. Doon ka lang. Ako dyan sa ano. LB. Nice Ah, one. kaya, pinakitaan ka na. Okay, chat na lang. Story. Or A Kung lang. taking nga. Story ah, story. Nag-forward. CB. Yes, oh. Doon si Ipor ah, baka malikuran ka. C4 pwede dito. Oh. Kami, Dito si ano, Ipor ah. SD banda. Sa may baba ng SD. Matatadyakan ba to? CB. Piso, wala na. Piso, bumatras. Atras yun, nakita Flash ako. bomb! Wala, matras na. Nag-con mid. Pa-HM na. Ano, boss mo. Dalawa na lang kalaban Ito niya. lumabas. Talo init. Sorby na. Storby. Na. Dalawa. Ay, naka. Salam. Kailangan niya report. Sabi ko na eh. Hindi ko lang masabi kay... Sige lang, 15 seconds. Diyan lalabas yun, boss. 10 seconds. Failed! Blacklist Nalikuran tuloy yun. Ganda pa ng pwesto. bomb has been planted.
Ay ako ulit, pa Let's rock and roll. Hindi na ako light dun eh. Paliban lang ako ng ano, ng game. Fire in the hole. Hindi sila kumpleto meron silang daylan. Gago. Dalawang CA. Fire in the hole. Wow. Poste na, poste na. B. Ay, di, wala. Hindi nag-push. CB. Di, ano, Yay, pang-pwesto yay. lang, Big. Flash bomb. SD pa kanina. Ako bantay, CA Big. ah. Ayun, siya pala si Gido. C4 con mid. CA. CA, dalawa. Dalawa CA. Utang na to dito na naman ang gago. Kill. Boss din yung CA. Likot ang puta. Tangina nyo baka magreklamo kayo. Kaya rin, nagsha-shotgun. Ang walang umiyak eh. Panahon eh. Smoking grenade. Sila naman na yun. Boss, dating do it. Fire in the hole. Flashing. Passing. Si Oh, Dekoy. Fire in the hole. Gagong galing. Tamang- TP. On mid. C4 side, kunin mo na. Layo. Out po. Nice one. Nice Saan kayo one. open? Nice one. Saan kayo open? Sige, lapit ka lang A. Saan ka na? Puntahan po. Open. Tingin. Sa likod ka pa. Ubus. Ako din ako, ay, puta, boses na. Ace na eh. Boses na. Mag-ace na. Ano pa yun? Gagi. Nasa yung C4 eh. Eh, iniwan nyo sa base eh. Saan Puta, ko Nag-ano na nga ako eh. Nagkusang load na lang ako eh. Kaya tanong pa sa natin. Kung kasama ka, walang nga. Natanong ko lang kayo, baka magbago isip nyo. Gusto sabi, pag mga may edad na, ganun. Papush Bago mid. na. Kasi ano na kami, exit na. Fire in the hole. Hala, pasok Isa lang tayo. dito. Ipitin nyo na dyan. Papasok kami dito. Tangina meron pala ron. O, Gagi. flashing ako. Flashing ha. Flashing Dala, na. flashing. 2F, tsaka C2. 2F, C2. Sabi. Mahirap. Fire in the hole. Pag-isip lang. 2F na to, 2F. 2F. Pasok na pala A. Pasok na A side. Sige, pasok. Naka. Lo, Kill. Fire in the Ayun na hole. lang yun eh. panalo. Papalo. Boss Lance, eh, nasa pinto. Pasok. Sabi mo. Hindi gagi para di nagkakabulong. Smoking grenade. Knock. Hindi ka rin pa matalo eh. Flash bomb. Fire in the hole. Take back the bomb. Hindi nagpapakalo. CA. Ah, wala. Salong-salong. Napasok nga kayo pala yun. Baba tower. Saka ano. C3. Narinig po sa Baba tower. Clear B. Hindi meron sa baba dyan. Battery. Ayun o. Wait, sa Battery. Putang ina mo. May Naging tuwid. kampante. Ayun o. Boss. Patagusan mo. C3. Gitnang office. Hindi mo nakita yun sa Philip. Clear B oh. Ang pa rin gun, boss. Ibiza. Wait na. Curb. Gitnang office meron na. Office. Opo. OT ba siya? Ewan ko, kung may pasok sila ngayon. Alam ko, holiday. Ng W. Malaki. Global risk win. Nardo, dali sa ya.
LB oh. Konti lang. Smoking grenade. Fire in the hole. Take back the bomb. Smoking grenade. Flash bomb. Ano, pasok na? Sige na ka. Sorry. Tower pa tayo. Late. Ano yata, baba tower? Tara, sweet clip. Kabakap. Baka may CA. Meron, Oh, meron Ares, dito. Sweet clip. Ares, Meron. Ares. Ares, meron Ares ha. May nagkasa. Sweet clip ah. Sa gilid, nasa gilid. Easy. Ayun oh, box. Ngayon na, yung nabawasan, puta. Ay, dalawa. Ayan. Shot. Ito tayo. Malas magina si Sep, no? Lance, no? Curve. Isa pa, tuwip. Putang ina, hinatid ko pala yung bomba ron. Sorry. Kaya nag-bounce. Ayun oh. Zay. Putang ina mo. May Zay ah. NT. Nakakampante, nawawala sa laro. Wala ka nang mag-slug. Smoking grenade. Nakakuha ng momentum sila oh. Last Fire in the hole. Pitas. Meron, sweet clip. Wala. Yan yun, say lang. Tuwip. Copy. Kung dito sa sabi Fire in the hole. Ako, Walker, boy. Baba kayo dyan. Sige, aking curve. Sige, 4A na lang. Ay, meron bang A? Meron. May Zay. Ayan na, may... Putang naman, Zay. Tapos C3. Take back the bomb. Uplift yung sa C3. Okay Andyan na. lang sa gilid. Boss Lance. Copy. Putang na. Zay. Pasok kaya. Pasok. Pasok, Bone. Nasa ina Diretso. si Bon. Sige Bon, akit. Nice. Clear Tuwip to pa. F. Tuwip pa. Clear to F. EB. Kanan lang, Wang. Nice. Isa na lang yan, isa na lang. Huwag na, hold. Uy, Uy, piso ko ah. Putang ina. Piso ko, boss. Piso ko. Ares na nila. si. Sorry, natarap ako. Nice. Fire in the hole. Ah, Pinuwi. Piso ako ah. Piso ako. Nagmamakaawa. Piso, klik ako dyan, baliw. Akin si Por. Smoking grenade. Makaawa ang puta. Take back the Oh, pag nasa baba ako, tahimik lang. Pag nasa taas ko, pwede magsalita. Putang mo, 13. Wala kang karapatan, nasa baba kita. Huwag ka nagigit-git, gago po. Nagigit-git po. Nagigit-git eh. Hindi na ang taas ng score ang puta, 13. Gago ka. Nakatingin mo yung Ay, score mo. umakit. Umakyat saan? Holy shit. Fuck. Tower lot ah. Nakatutok sa tower kanina. Ay, patay. List tayo dito, langanin tayo rito. Yun. Piso nga ako eh, gago. Ba tower, pwede bomba. Baba tower, meron ah. Sabog. Tangina mo ah. keyboard nga ako. Smoking grenade. Buko Diyos ka muna. Smoking grenade. Ayun na, CB na natin. CB daw ah. Zay. Back. Fire in the hole. Putang ina, dito naman, gago. Sige ah. ZZ isa. Take back the bomb.
Anong AB? Lagi yata dyan meron na. Piso, Zay. Fire in the hole! Zay. Nice, pasok. Putang ina mo. Piso rin ako. Sayang. 9 ako, 9 eh. Wala, boss. Last in daw yung CB, yung phone. Ayun ako. Ay, gago. Sakto. Sakto pala eh. Nadala ako sa oras, sorry. Kita ko kasi 20 seconds eh. Kaya nakills ako eh. Putang. Fire in the hole! Flash bomb! Ano dyan ah? Ano dyan, Bilo? Upo, Bon. Bon. Kaliwa, meron ng kaliwa mid. Tang ina mo. Ay, Gago. gago. Baba tower. Ay, baba CA. Tower. Tower. CA. Okay, bro. Patay. Lang yan. Gago. Ares. Ares natin? Oo, Ares. Patay na. Nagkaroon sila ng dahilan, no? In-out ko ang isa nila. Rejected. Hindi lang kami kompleto. Ay, puta, rejected sa akin ito mamaya. Pwede ba trastokin to? Oo. Kaya ko mga ito. Lang. Trastokin ko. Oh, CP ah. Bumalik. Piso na yan. Bigay curve. Baka umikot ng Ares natin yung nag-CB kanina. Yung poster. Nag-back boss. Bigay curve sila, oh. Buksan doon. Bomba ko. Fire in the hole! Tingin ng paa mo. Nagalit siya, binomba ako sa loob. Lumabas eh. Okay. Putang ina, labulabog oh. Siya na, exit na. Sige, Bon. Pasok, Bon. Sige, Ares. dito na ako. Ares nila, pa-2F. Tuwep. Rinig ka, Bon, no? Narinig ka. Baka mag-say, Zay. Ano? Dalawa lang yan. Utang Tatakbo pa si Bon eh. Ayun na kasi. Tatakbo sa ano si Bon eh. Tatakbo. Tatalon na sa 2F eh. Gigilid na ako para makatago. Ayoko na. Gigilid pala ere. Ano ba Tagalog yung yung papuntang tatago pa sana Okay. ako. Sige, drop. Flash Right sa bomb! side ka. Opo. Tara, nakakapasok Bulag. agad lagi si Wang oh. Sunod tayo. Bigay nga sila, bro. Tara. Ina, B. C4. Okay, diretso boss. Dalawa lang yan eh. Dinadrop ko lang. Try ko po. Nice. Nada nun. Fire in the hole!